अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज का हमारा मौजू है नमाज बाजमात की मिसाल कैसे है। तो सबसे पहले मैं ये बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी हमारी वीडियो को सपोर्ट किया, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमारे वॉच करते हैं वीडियो को, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जो अपना कीमती वक्त देख करके जो हमारे वीडियो को सपोर्ट करते हैं, और उन सभी भाई बहनों जितने भी हमारे हैं सपोर्ट करने वाले हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कि हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। तो फिर चलिए ठीक है, फिर आज मैं अपने मौजू पर आ जाती हूँ। तो ये जो नमाज बाजमात के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा आम और इबादत जो है नमाज है, जो हर अक्लमंद और बालिग पर है, फ़र्ज़ है और दीन में 5 मरतबा फ़र्ज़ है। इसकी मिसाल हम इस तरह से लेना चाहिए कि नमाज की तालीम सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी, बल्कि हर एक नबी नमाज की तालीम देते रहे। मगर नमाज की जो कामिल मुकम्मल शक्ल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक में आपकी तामील कामिल से हुई, वो कमाल किसी नबी की सिखाई हुई नमाज की मैसर नहीं आया। मसलन ज़ाहिरी लिहाज से तो फ़र्क ये है कि पहले अंबिया की सिखाई हुई नमाज़ों में फ़कत सजदा होता था। किसी उम्मत को जो नमाज बताई गई इसमें फ़कत रुकू था, और किसी की नमाज सिर्फ दस्त बस्ता खड़े होने से अदा हो जाती थी। और किसी उम्मत की नमाज ये होती थी कि वो बैठकर किसी सूरत से नमाज अदा कर लिया जाता था, यानी ध्यान कहीं हो और नमाज पढ़ लिया। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी, इसमें ये चारों सूरतें फ़र्ज़ है, जैसे कि क़याम फ़र्ज़ है, क़याम भी फ़र्ज़ है, रुकू और सजदा भी फ़र्ज़ है, और क़दा भी फ़र्ज़ है। तो इन्हीं सब चीज़ इसमें उन्होंने बस अच्छे से बताया है। इसी तरह से जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई नमाज सबसे मुकम्मल है कि क्योंकि इसमें हम्द व सना की तकबीर और ताज़ीम, तस्बीह और तहलील भी है, और दुआ भी करना ज़रूरी है। और इनसे सबसे बढ़कर के कुरान शरीफ के क़िराअत के साथ तिलावत करना भी फ़र्ज़ है। और तिलावत जो है अल्लाह ताला का ये कलाम है, तो जिसमें तिलावत भी करना ज़रूरी है, तो जो इसका सवाब और दर्जा बहुत बेहतर है। और तस्बीह और तहलील भी इसमें हासिल करना चाहिए। और तिलावत जो है जो सिर्फ अल्लाह की किताब है, सबसे अफजल है, क्योंकि अल्लाह ताला का किताब है, तो ये इसको बहुत बड़ा इनाम भी है। जो अगर जो पढ़ने वाले हैं उनको बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। जो पूरी कायनात में सिर्फ ऐसी उम्मत को अता हुआ है कि उसके विर्द के जो रूहानी फ़ायदा पहुंचता है, विर्द करने से और ज़िक्र करने से, अस्कार करने से जो रूहानी फ़ायदा मिलता है, वो न किसी तस्बीह से पहुंचता है, न ही किसी ज़िक्र से। जो फरिश्ते जो हर वक्त जो अल्लाह के याद में मशगूल रहते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह का ज़िक्र ही उनकी ग़ज़ा है, और ये जो उनको भी ये मुयस्सर नहीं है। बस नमाज की ऐसी कमाल का ये नतीजा है कि 5 नमाज पढ़ते हैं और जो 50 का सवाब मिलता है। 5 नमाजों में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा सिर्फ सर्फ होता है, मगर सवाब मिलता है। और दिन रात या अल्लाह ताला के मशगूल में रहने, बल्कि इससे भी ज़्यादा तमाम खुसूसियतों के साथ जब ये नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है, तो उसके सवाब में 27 गुना इजाफा और हो जाता है। क्योंकि जब जमात होती है तो अल्लाह का नाम खुल करके बयान किया जाता है और बुलंद होता है उनकी आवाज़, तो दूसरों को भी इससे रग़बत होती है। और शहरी ज़िंदगी में अल्लाह की परस्ती का रिवाज होता है और उसका शौक़ बढ़ता है, और समाजी ज़िंदगी में मिलजुल कर काम करने की रस्म चलती है। और रूहानी लिहाज से फ़ायदा ये होता है कि फरिश्तों की दुआएं साथ होती हैं, उनकी बरकतें शामिल हो जाती हैं। उनके अलावा वो बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं जो दीनी तालीम के साथ साथ यानी जमात के बयान में हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक हदीस की बात रखना चाहती हूँ कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़मीन व आसमान की पैदाइश से हज़ारों साल पहले की बात है कि जब फरिश्तों ने कुरान पाक सुना तो फरमाया, मुबारक हो वो उम्मत जिस पर कुरान नाजिल होगा, और बहुत मुबारक हो वो सीने जो उसके अमानतदार होंगे।
اور بہت مبارک ہے وہ زبانیں جو اس کی تلاوت کریں گے۔ اور تو جتنے بھی جو ہے حدیث شریف ہے، فضائل قرآن ہے، تو ان جیسی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تسبیحات میں تلاوت کا بھی شامل ہے۔ تو البتہ جماعتوں میں شامل ہو کر امام کی تلاوت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ نماز کے علاوہ بھی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ملائکہ کا ہجوم ہو جاتا ہے، اور اس میں کتنا ثواب ہے جب تلاوت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح نماز کا یہ گلدستہ بھی فرشتوں کے پاس نہیں ہے، الگ الگ اجزاء ضرور ان کے پاس ہیں۔ یعنی فرشتوں کی کوئی جماعت سجدہ میں رہتی ہے، کوئی کسی اور حیثیت سے تسبیح خواہ رہتی ہے۔ اس مجموعی حیثیت سے نماز اور جماعت امت محمدیہ کے جتنے بھی اس میں نماز پڑھتے ہیں، تو کیونکہ نماز پڑھنے والے کو تکمیل حکم کا بھی ثواب ملتا ہے، اور جو شخص دن رات اللہ کا نام جپنے اور ذکر و مراقبہ میں مشغول ہیں اور نماز سے محروم ہیں، تو وہ حکم خدا کی تعمیل نہیں کر رہا بلکہ اپنی عقل کی تعمیل کر رہا ہے۔ یہ خدا پرست نہیں بلکہ عقل پرست ہیں۔ قرآن میں حکیم میں اس کو ہوا پرست قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر غیر مسلموں میں بھی شوق عبادت پیدا ہوتا ہے۔ ان کی عبادت اسلامی اصول کے لحاظ سے خواہ کتنی ہی غلط ہو، مگر اتنا فائدہ تو یقیناً ہوتا ہے کہ منکرین خدا کے مقابلہ میں اس گروہ کی تقویت ہوتی ہے جو خدا کو مانتا ہے۔ اور صحیح حدیث میں یہ ہے کہ جب جو ذالین آمین کہتے ہیں تو جب پڑھا جاتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور اس بنا پر ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم بھی آمین کہیں۔ آمین دعا ہے کیونکہ اس کے معنی ہے کہ اے اللہ اس کو قبول فرما، اور بس الحمدللہ جو دعا مانگی گئی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ بتا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو اس کے لیے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، یعنی جو بارگاہ الہی عزت میں ان کا جو التجا کرتے ہیں ان نماز پڑھنے والوں کی یہ دعا قبول فرما۔ اور اسی تعلق کی بنا پر جب ہمیں اتحیات پڑھتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ سے سلام کی اور درخواست کرتے ہیں تو یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے جو صالحین ہیں عبادت کرنے والے، جو جس طرح ہم پر سلام نازل ہے اور تمام نیک بندوں پر بھی سلام نازل ہو، تو ظاہر ہے کہ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب بھی جماعت پڑھتے ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھتے ہیں اس کا ایک بہت سا اس کا فائدہ ہے، اور سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارا نماز بھی ہو جاتا ہے، اور نماز جب با جماعت جب بھی پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی 27 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ کوشش ہم کو یہ کرنی چاہیے کہ اگر جس طرح سے سارے لوگ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہم لوگ بھی اپنے گھر میں با جماعت نماز ادا کریں تو اس کا کتنا فائدہ ہے یہ ہمیں بھی پتہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں اس کا فائدہ دیتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں اس کا انعام دیتے ہیں، اور دیں گے ضرور انشاءاللہ۔ تو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم جماعت کے ساتھ نماز گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، 2-4 لوگ بھی بن سکتے ہیں، تو نماز کو پکا بنائیں، نماز پڑھنے کی عادت بنائیں اور با جماعت پڑھیں۔ تو یہ جو ہے آج ہمارے موضوع تھا۔ تو اگر ہمارے ویڈیو کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں، ہمارے ویڈیو کو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کے لیے یہیں تک، پھر نیکسٹ ولاگ جب تک نہیں آتا تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر چلیے، اللہ حافظ۔ ہمارا ناشتہ بھی ریڈی ہو گیا آپ ان بات کے ساتھ ساتھ، تو آپ لوگ ہمارا ضرور اس طرح سے سپورٹ کریں اور میں آپ کو بھی سپورٹ کروں گی انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کیا موضوع یہیں تک تھا، تو اب میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں۔ تو ٹھیک ہے، پھر چلیے، پھر اللہ حافظ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ٹھیک ہے، پھر چلیے، اوکے، اللہ حافظ۔